मैं खैरुल वरा हक को बातिल हुआ आमने सामने कुफर अब शर्म से मुंह छुपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने चाँद से खूब तार है रुखे मुस्तफा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा फीकी फीकी सी लगती थी उनकी जिया चाँद जब तक रखा आमने सामने लाए तस्वीर दुनिया में खैरुल वरा हक को बातिल हुआ आमने सामने कुफर ने फिर उठाया फिtina नया है नबी तो करे चाँद टुकुरे जरा देखते देखते जमाले रुखे मुस्तफा दिल से कलमा परा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक को बातिल हुआ आमने सामने कत्ल का जब उमर ने इरादा किया जज्बे शौक़ कम के घोर ले गया देखते ही जमाले रुखे मुस्तफा दिल से कलमा परा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक को बातिल हुआ आमने सामने अल्लाह जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह আরেকটি জোরে হবে না তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর দুঃখের ঝর্ণা ডানা হে নয়নে ওজোর পাই যদি দেখা সামান্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য তুমি যদি কবু দেখা দাও গে অনন্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য অনন্তকাল আমি থাকিতে পারি বসে যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে অনন্তকাল আমি থাকিতে পারি বসে যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে হক না সে মোর অরণ্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য আল্লাহুম্মা